no ita Jen Castillo Memorial School mga kasimanwa para nga ni nga ipa-record yun rung record nga insidente ita pagpanakaw sa nasambitan nga eskwelahan nga nasapuan kay inalanggid nga agahon ra mga kasimanwa. So kaina nag-alto kita ito kara sa area sa mismo nga eskwelahan aga sa aton nga ni nga pag sikirman ito hayatanan gid ana no mga kasimanwa nga gamit sa suwod itrecord nga nasambitan nga nga eskwelahan haya gin na panggulo itrecord nga nasambitan nga mga manakaw. So posible mga kasimanwa nga abo tana ro nga record nga mga suspect no sa raya karon nga pag sugod sa raya karon nga nasambitan nga eskwelahan. So posible nga nag-agi sa bintana ro nga record nga mga suspect nga mga kasimanwa kasi kaina may nakita pa ito nga kulay itom nga plastic nga basurahan no nga posible ri kato nagtungtong rong record nga mga manakaw nga mga kasimanwa aga ginsuod rong bintana kita record nga principal's office nga mga kasimanwa. So kaina sa sugod it mismo nga ron nga opisina it aton karang nga principal haya gulo-gulo ang kanila mga gamit aga ginasugid nga rong habuo gid ana ita manakaw hayrong record nga susi no itanan gid ana nga mga kwarto ita nasambitan nga eskwelahan. So posible nga magabalik pat ana no una karon sa lugar rong record nga mga manakaw kay tanan gid ana no wag gid it ginpalagpas ng maskin sambato nga susi rong record nga manakaw haya gindaganan daag may mga laptop pa ito no may mga record nga laptop nga nakabutang sa sugod record nga cabinet nga wa matangani ginbuunan darong mismo nga laptop pero rong sugudlan no rong bag record nga laptop nga mga kasimanwa haya gin buo record nga mga suspect nga ag may mga baryaman ito karon sa sugod record nga principal's office nga nagaabot sa 200 pesos sobra sa 200 pesos nga mga barya mga kasimanwa. Yung mga barya kuno nga ron ay ginatipon record nga principal haya wa man mo na ila nga nagatipon imaw ita mga barya sa anak karang kahita or sa anak karang bag nga ni ginaaywanan na naruyon sa anak karang lamesa sa anak karang medyo sugudlan no nga bagasagon sa may lamesa na mga kasimanwa. So kaina ro mga bintana pagid mga kortina record nga bintana una karon susugod record nga kwarto no record nga principal office haya gin gid ana parang ginhumgad gid ana record nga manakaw no kaya suno sa principal naton nga si Ma'am Hedilyn Regalado haya record nga nakabugkos ta ana ro nga record nga mga tela record nga bintana pero ginhumgad ana record nga manakaw para sigon nga hindi sanda makita base naga flashlight sa na ito kara sa suwod no gin siradhan na nandaro mga bintana agudi sanda makitaan ito kara sa suwod record nga nasambitan nga opisina mga kasimanwa. So kaina insigida man kata record nga makitaan no record nga ni nga janitor nasambitan nga eskwelahan pero janitor gid mismo abirong nagbukas record nga kwarto kata masayra na nga doy nga tangani gulo-gulo ta sa sugod record nga kwarto lagi na nga gin report sa record nga principal nga mga kasimanwa aga insigida man dayon nga nagapahisayod no ro nga nasambitan nga eskwelahan sa aton nga Kalibo Municipal Police Station aga giman nga nagresponde no sa area ro aton nga mga katapo kapulisan aga makaron haya padayon parong nga investigasyon aton nga Kalibo PNP sa raya karon nga insidente mga kasimanwa aga ginasugid pagid nga agahon lamang no nga may gwardya sa nasabitan nga eskwelahan ag kung gabi ihaywa ana record nga nagabantay nga gwardya di karon sa lugar mga kasimanwa agawa mat CCTV sa mismo nga eskwelahan pero sa may guwa no sa may gate hay may una agid mga kasimanwa nga CCTV nga ana barangay nga ni aton nga principal nag-request yun man sa barangay no nga makapangayo CCTV footage nga posible aga pwede no nga makitaan rong record nga mga suspect mga kasimanwa. So makaron iya sa aton nga Kalibo Municipal Police Station no nga record nga principal
nasambitan nga eskwelahan na parang i-report rong record nga insidente. So atong pagid kara nga bantayan no rong dugang nga detalye sa raya karon nga insidente mga Kasimanwa. So man ako siya Kasimanwang Jeneline Gano, Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko.